Barhano kama mpanase do mundi fono lo tumando bato ndeka kaw mi fo anal kaw man pour la paix mondiale et l'unification et que FFPMU on fait que le pays de la Teranga et que pays mi alonko d'un pays de croyance au facteur de bébé Sénégal ça nteli n'allez à Djoubé nteli. Oui, on peut dire ça, on est étranger, puisque même le Sénégal est ici dans le Sénégal. Donc je pense que dans ce... Ça veut dire que quand il a créé l'enquête, il vient par secteur, il va voir le chef du village, par carré, inscrire les paysans. Tu as combien de femmes? 2 femmes, 3 femmes, combien de garçons? Tu dis le nombre, c'est organisé. À l'époque, il y avait une éducation de base, tout le monde était solidaire. Les familles étaient solidaires. Si le billet dit faites ceci, ils le font. Donc, il y avait à la base, il y avait l'éducation à l'intérieur des maisons, des carrés, et tout le monde avait l'écoute de l'État même, hein, même le chef du village. Parce que le chef du village faisait porte à porte. Les gens s'inscrivaient, ils paient les impôts dans les normes. Tu ne paies pas les impôts, tu es obligé de payer les impôts. Tu ne paies pas les impôts, on ne te donne pas la semence. Ça s'est passé les années 60, au temps de Senghor. Bon, pour moi, à l'époque, il y avait une forte organisation au sein des familles. Même l'État était bien organisé. Donc aujourd'hui, je peux dire que ça n'existe plus. Les gens se sont dispersés, soit chacun pour soi, individuel. Ça ne passe pas. S'il n'y a pas d'entente dans la maison, s'il n'y a pas une bonne éducation dans les familles même, il n'y a pas d'entente. Hein? On ne peut pas décoller. On ne peut pas décoller. Ça, il faut citer ça. Ok, merci beaucoup. Mais à l'indépendance du Sénégal, vous voyez la Chine qui fait partie des grandes puissances économiques et militaires dans le monde. Milliards de concurrence, la Corée, le Japon. Quand le Sénégal est indépendance, et le Sénégal est dans le surtout Corée, le Sénégal, le Sénégal, la richesse, la richesse. Mais ils ont passé par quel sommet? Et si les Djumal Mouta, 60 ans après, ces gens-là sont des puissances économiques dans le monde. Le Sénégal, à Mafouta, dans la voie des pays émergents, surtout avec les pays développés. Il y a le monde manqué, une question posée, soto. Nga ñim valeur be soto nga richesse soto nga religion soto nga caron soto mi yem manqué koukilene manqué éducation a manqué talé solidarité entre les humains au man soto yadje le bien public parce que il faut que moli éducation et morale au soto tant qu'il n'y a pas de morale il n'y a pas de l'éducation le monde est tala entre les couples entre le fils et son papa, entre la maman et son fils, entre les voisins, entre les gens qui habitent dans le même village, inter-village. Inter-région, sate kono, diwnin fatema, fanin diw tema. Signor ma fulol tema il faut que moli yalo nga nyonna hakodi mu nyonna mimmi do tati ya diala ni signor be kisiri ni ite sotoke yo conscience o sotoko nteta domala signor be sirin jama domo nta domala mba kilin fa kilin bije atena diun be sirin konkola weke no ma domo ay dimi ko ete fen dingole ma domo il a musoy min kamana la sokono ya considérer que ñi mankante la jonti anata futu barol la o futu baro comme na culture wala religion ya définir ñam wala asi muso fana ya lonko ñi ke min be mburijan a manken na jonti mais futu wala ya sije momo ñon na hakodina ni ngo hakodina to mono be ala sotolal ala ko momo adamadin e bala fatay ñu adamadin wala ye ñu adamadin wala toro bula e ba sodal parce que ntel mbe sallal mbe sunna mbe alabato kela mais pourquoi ntel fon hanin sita nga mbulo day nga duake pour no duwa jabo pour nga jake que problème mot parce que ala pour adama diwlo kuma kaw moy il faut que
quel que soit albe silo minka na albe kambendinji albe ngane kilinje tumu mais ale bal fa soto nyoy ala kala kuma kaw moyde ala kala kuma kaw moyde alka développement les pays là alka minje minketa koreti Corée tumando ba tumbe kuma kaw fo les gens après nimbota jan il y a investigation qui est molinginin ka mille voyages que sur la Corée bi Corée ni fouta je tout mo min nan tel kamin que na valeur tijan parce qu'on pense que les fonds de développement et kamin jindinan kan FMI ni banque mondiale ni état kamin de wol ben développer là wo ko do han milliards c'est injecté dans notre société ni discipline au mantraje ni conscience au mantraje ko ka fu ko do ni adina nyantalo na le que c'est un bien commun manyana mala nyantal dund la sila to mi alon ko mobe sonta sido minna nim mo conscience o soto doron ntitala nim mambal fa soto nyon yen titala nim ma nyo respecte ntitala woli ni tara kore ko andi la koro jolonta bankoto ibitala fo munto ni na sanji keme batala mo bulote mala parce que muno moment sola mo la fenna ni nata koren fo inata yaje tumu de bulo de ka nange ma koy kodo la ka di la tumu nge kodo de tumu mina abe tulul bunna wala kuma furun fa ko foy jutu talal parce que te kodo soto nyama lafta pour ya andi kindi wala ye siro itandale te a soto nyama pour la balo soto fa ne ko nyama parce que barkantam wala nyanta sila momi yala ko lanjurto wala keba to mi alko sembetala woni nyanta sila mol ka ma koy ka dangini mais momi yalo ka jato be kendiare akilo be kendiare wo nyante do couleur pré afam balande balunde parce que dunia balo do ko mu safarol te mi yalo ko safarol malam karanale ya kalamtal safaro imam babi jana safarol yeddo ko ke dimmañol dangini tumo ne barajol soto ko même tir ke salta nyame yaaje wo idéologie ni ngo soto dron rapidement be développer la en grosso modo à bête fono pour les grandes lignes les tracer là les kafale parce que malaf ka mol la tawta commune de Mamantrajan ni na kebal bijanne fon la nyaton kol bijanne bien sûr c'est d'ajam folo inamba jay parce que wi ngani jay ba inamba ya wo ina de parce que non gi mando ula ngata gbale e nyongmenna e bari agni wonda to abente agnide eguro ndang inan sak halwa fana inoni fi mo butni ta gbale no ano bento mesando o bonj magina jonda to mo ngo bonj man to gaji budi samala wetna yete bana ngu holle bojma bana ngu holla pangoma kamara presque azo sentiment baba gata ngamara da jindani parce que wa mu be ngadam ando magini wi hurma hinoni mes mando aninio alantio anu tubli ku fularo go portalena o gakke ni dunia ma ya huma to tipa ma banyang mangega dunia banyang yini ti wa bores rese o gada bigma numti to tipa me a dunia ma to tipa me begbira depuis vlor mbak pat a dunia depuis halmba yem a dunia depuis halmba lach a dunia hinoni gimba dunia na huria hala ma yanti na vere kema zantini a gloro gennima kema zantini a bibilunima mago nyobodi titaluti anjoma hinoni gimmando uma benete e ban santo bo nyana pis azande bembe ko bugolla ngoma lan to didi magni Corée en 1960 Corée mangi Sénégal mu grand ay tangade barmo nous dem dir Corée ngi Sénégal onye paranta gunda ngi New York brigam ngi New York différent ko bagani wa bagana ngi Corée parce que bama binange ya andembi hale antimate pour anan santim se hale antimane anan nyobdob dum se
halayant patana ananyata de kobenima ananyata de pango finima pohima yebi ngima men fana hena nyebi o ma be yobdi mo mambag binti ma presque a dunia ma donc il on mes man de fana dembe à partir de mo wo janga dum nap kobendema ko yara bande mbagi ne banang namo kima halma sante manti dip so anga wat men sante ngo ba man banang namo bamna bamadana yoni bojomu nang ngelginti mo hunya mabanga membe arjana ala nya membe adama e eve a jardin be sembande membe bamadana ngodi be mbum no mo smo nanya o tan bofu nangom o mada yale dan ba lon namo mais awi amse nga jaf barang baragi lech barang baragi viem barang baragi bo jaf hinon dong nura luvi mo janganya na nguhur oga lantio oga ninio kembe kektinga ba men natando mo me udinga biati sa anim na mes nganto hinma udinga biati sa anim na foto nganto hinma kembe ngatu no be nyale geltele ahudi hodi yegiwi anim na nganto ma hegiwi mbi dembima hima fongma janna ngitile huwa nimna ngwa lantma kenyim bama kek pantita osa kinangi nyani tis kakile bama barang osa kinangi nyani tis awadwe nuwa gboro to mbembe bagidin he ngi pote e be jang nyoma buhurma biafang anim na fong anim na hure ma gin na nini hure ma gin na hur anini hure ma gin apor ngala anna na hure ma gin dunia kema nyayati na yayati mbiombi adeni hengi walio donc madnga bise pobok mestam babu sima bana huria kopto dunia ma ahumo gite Agwi mbiyo magana agbandin agbal mama ra iman dingana buti najata mbedebo hinoni hen numalte aman beta apto dim fana ag ngalgen nima afini nyan fenima amugutu binima donc we de janu ngitle il faut que adama banguru mbembe anangi mbu nyan fis anangi mbu bonje iya go bonja gi nyinti anangi mbe mahurnya barama ban gulik bonjum bana ke kwantu mahima nego yamma hoyamma est-ce que bangina mbe wa nden ba fo adungi binder ma mun da to bingi mbe fana binangi mbe mahurnya alal be jetin hal nyangba wembe oma bombok simni mulo sitte ina bagedia donc bien bien par exemple moi ni numti 1 million ene ndango chef de village kenni hal imo hunya ngidi projet ngidi 1 million urani anambe ayafi bari manum dimbi itu fong de la sajide binya mo ino na ayafi ma million ma ninda andango watu wido million mbe sam hino mi gembe mdering bas sa huriya million mbe agada wi agite gada ngima unangula lasi ahalla agamo nyaya di nyup hino na nangade bari mo unya mo holgud matron million mbe 400,000 wantuma pos anyu gibenda nyinga ni nenda ngimbe begenda wala we num am deri bojuma ngebda est-ce que projet même ngataga bidi ngati projet bidi ngati imara man himageste ngomna imara man ad ngitiwi kembe ge rab nyang magina zow hinoni unanga talenga haram nyokweni makohuma mzem wa boyenge dip to dip pame nima jëm produit pame ani na jadi produit pame ndaba ta gbale ngbe ma ba yamar apto dip pame bizuba ngina bahame binda to nima ngina bahame be ma ndera binda to bengi bahame
donc pango mda tungi fame awatu ila munum dum ndani baskante kedalaki binangi nyam butom kedala kembe nyingalam nyokpe ndaga nyayazi ninda ngo watu wilo ang obangwe de wilim boda ma gitin inu na amanya fitfinum donc magi be même pe kakile mbanna mbolo adan ko ba nyana mbolo gunol ko mbide be na sanka men nekaf afti wilan berengi unang muring jalmo nyobde dwi andembe aboman zowte andembe ki jaboman zowte andembe ba lonna dunya mbanna andembe ba lonna pango mbanna halat nga bo halat nga pod hal halat nga yem halat nga pad hal halat nga somsomal parce que ekade idingam nyat foto won zibilma di Mexico lo bigi bamba ngi zamma mo bu ñam dani yo lema lo se biya samba ba legenta dunya ma sam fu lo ngba pade donc ba hur kank se biga ketu bi man som sam som baki ngi magina ak Mexico lo kolma sam vleble to ba do ndoy sam som gi wa bo foto am ñana bo vlevolo dina mo nda tombe tawi ni Mexico magi game Mexico magi game daba begbe bam gonta Mexico ma big ma yani no sambolo mba dam biga nangi gulik sedi biga ni bunyoma big man samba mana an ba so mamba bunyoma e bunyoma verba ni nyop adunya ma biga ko be mbege ba se bu moto bit ngamada mamantale awado fana union benim naten on bonci e le mayolu biang man dey nye kambang magrani ino na nangu tuma ko binema ko bana nguria ni dina mo bonju mo annahumu nga vafumu amawo gite no mo fana annahumu nga vafumu amawo gite parce que bamba deng balma bamba deng bema e ino ni mbito nyabe no bonju mo mo binna e himban nay binduba bari mbon dipte mo njal bolo nande mo ba mu lufi donc be dinga babi nama fana samba wakil anin no na huri anto ho mu hilenum dina balum bunyo janga nyaba anto hinde on bagu dutur on bagu gole ya mawi parce que huma budenma taben mabu rosé ngata taba mena bomba kindibla gambe hinoni maga janga kega anin na janga kega anan lo da gangima kandat mara ala maringin o bonjim bihin mo ngedi men na vlevli aland ma fana ajanga gagi kindibli nembima kandat mara o bonjim ma ngedi men na vlevli donc kek nyam num tuba dama makip sin bama makip sin buma ko bajanga na sansen dunya ma sam nur ngba pat barafana samba jana to dmanna bidi yonu ndimban bana ngutak ponje o man dinga bat nganna ga gol o man dinga anjabat ngaki parce que no gi kamik sidi nyona nga gbale na ekade mo ngom comme ni hak ni gën ba ma gi goda akamik se kembe ang bot geme wala bot njimi jif ni nyamma to do ci mbo fu mo ngom tete kembe makip to mam to di pam sama la ge mam bente kinang ngeti gambe ata gombanna ni gamna gombanna lele katin kinang gigman nafatban bam nangi mbem bam na bunduba e nyembo manga de men sante ba ande ben tegi ka jawi ndam okay malafika nanga mol mutajang fo ay duila aji totora aka abe fotale sa lafta pour kadum couple fulol la fonko de kafuko e be duala nyoy nyami pour c'est kairo sosoro mo min ka exemple itandi mola couple fula bi jam fenke chrétien la mi anu kam chrétien ti jana bi janne anala muso aninna almamba be exemple do di la bitu ni mo ke di la sa wodol be momo ni la muso be sérieux exemple ok s'il vous plaît you are alive baby girl Bude marrek ngalo harna langa dafa estati Bude marrek ngalo
nga def ma history gaay xam ne maa fi ne ndax sama xol yaa fa fees gaay xam ne maa fi ne baby ndax sama xol yaa fa fees bëgg naa la bëgg nga man amul na bëtu jaral nga ma dox tànku nen ba tombuktu bëggeelu dëggantaan bul ko foowee tas ko fu ne Facebook Instagram WhatsApp bu la neexee nga affiché ma ci Marseille ko am mi fala aboki nyatama misti yu bajuta abonya kurasa hello be you my baby hey, you are my life my shuntai bude marek ngalo harna langa def ma estati bude marek ngalo golu na langa def ma history gaay xam ne maa fi ne ndax sama xol yaa fa fees gaay xam ne maa fi ne baby ndax sama xol yaa fa fees ngaya tarien kanun conquesta tito ngaya tarien kanun ko ya fonye ikalangi so kumboni ikalangi so wotini umeke he kanu mandi kanu la dia wala ke ngaya nyola mumeke Napoli mangalu he Napoli mangalu nezile kanu mumeke muso he bude marek ngalo harna langa def ma estati bude marek ngalo golu na langa def ma history gaay xam ne maa fi ne chrétien be den tabe Jérusalem le be yo kalamta chrétien ro ya kalamata muslimo ya kalamata parce que Jérusalem muslimo ko etalon chrétien ko etalon bar ala la bunyi malo ani makka fana kolon bi jele mial ko kolon mari masalla fa yo fada madi hani man kendiya ni la sato man sini yo jiota ya ke boroto ya may fanna alaka kayro kele ni a jiyo fana ya may fanna ka setan baykelo wala jam jiyoti yo jiwol ka mana pour na ben ka sar mol kan mol ya may balola to mando bato mole ngani yo min ta bi nkombe kambe o londule na korda kono ninna musolte man ninna dimbal tema a processus mi yalon ka koliatale na sate kono kayro ina na sate kono parce que na région to mbe kuma kelne fala mala foko doyen gelani ya falele ngay commencé la dol to min keta birkama tan libe ka kankilin defo mais birkama ko le yin processus o commencé le mais kabri a commencé ntel kabri nata jamna nga faale ko be nyin kela ma faale amdo abe kuul konol bari la bunde mais tamin konkon la kabri nu kabri un processus o commencé e nata je le bundal kayele la a sototal parce que dunia ni lata alal don e fandi alal de ka ala sotol sain wo jiyo le fele jang na leader fele abe mutalal ka sari mol kan na sama xol yaa fa fees gaay nga ne maa fi ne baby na sama xol yaa fa fees nal mamba bi janne parce que lol nal be dinol be tiltal nano keta symbole balti dino kono parce que nga follow ko Muhammad le follow ta tel labanta bar dole do ko commencer a nyaa dunya kono ko annabillahi Musa e ko ala diam tala moy jandi ala ka diama moy ala ka ko annabillahi Musa itambatu titalnal bat senemala après ta sele ni montagne to ndibe ñom moylal annabila Isa kabri ani alala deño ya pura sabate akay ko tasun titalnal suta tannani ay wala sum fo ani ale ñombar ye misil mol fanaje nibe kalwake la e ka titalnal ngana cité kalwake tumando dol ka dan til saballa ale la hajo jara laftam be kafu ñomma ye nga dunia nga ngani city nko mari masatalla pour yen kanandino kanandino setano ma ay na hajol jara ay ko mo barka be ngani so min keta krekenti isake no min keta misil mota wotil tan nano kono ku kili bole kala
et bien cette séparation de corps que ni la musoté ye kuku doit kon ala ba jabila parce que avec elle komi be kalwal parce que tumo ni misil mo le muyti wato wati tar sénéari fiye fandi alala ku kilim ko tam majan hani mo kilin ne ngana siti aya ke sate be tumando bato ni ale doit jaboke sate be ba mer fabe al ebele yake ye fandi alala wato kono wotiltan nano kono ye fan kantandi judubu kela ye beti yake inyo adamadun tema ye fanke adamadin fulolla mol fulolla ke choki nyoma e kane dimba e la dimba al tora fen be bule e nema e la dimba alma ye fandi alala tumando ya jibe jando tiltan nano bo banna tumando bato fo fente changer le la balo kon parce que momo ya fandi alala dron ala ke katalte parce que ala ko aman kun duniya lato bara kunta la folatol ala bunta kunta abijele ni tata ba tarlaje anala jon senol senemal abe sonde me konol nte mafo nte la kun don ko le wala ya so processus parce que idéologie non ni ajibe parce que manna mo la dir dina déranger la mafo misile mo mafo chrétien bari ala mo kilinete momo ye fonyo nyo adama dimu torola yenyo adamadin ye fonyo atoro la musudi dimma ye ngani o city ngani o senyandi nyo adamadin tema ye fandi ala be tarla jele inata temo mo arki amalt ye fonyo nyo adamadin toro la ye fandi atelala ye fen dana ba kelele parce que kambe o mantara dawda ala te tarla je imam baye kuma do soto je salwato sita parce que boromi beke malla fo ngadu salwato kon wala nar ko alnada pour molier kambe il a fait son dawal. Presque, il a dit qu'on a presque tout dit. Ce qu'on a dit, on a parlé de la religion, tous les religions révolées de ce monde, quel que soit le christianisme et l'islam. Dieu a dit qu'on soit unis. Si vous êtes unis, il est avec vous. Ne kabrin ale musola karne fanafma anin kewotema. Wo ne ajube kidabol kono. Il a dit depuis qu'on a poussé entre la femme et son mari, quand tu regardes dans tous les livres saints, c'est comme ça. Voilà. Yala muso ani kewotema. Muso omu kunkoleti. Natra turolo kewolon turoti. Il a dit que quand tu regardes entre la femme et l'homme, c'est la femme qui est le champ, la semence c'est l'homme. Turolo asikadi nyawonya barne ya sari ne mano sari faro mu yaronko kemo mantaraje ide fen kadilaje. Il a dit que quelle que soit la terre, quelle que soit la semence, si la terre que vous allez semer, si cette terre n'est pas très fertile, tu n'auras jamais une bonne récolte. Kon nabo nyama muso nyanda kala sabar la badi fudo kono. Parce que si c'est comme ça, l'homme doit beaucoup obéir à son mari. Et du côté de son mari aussi, il doit respecter les mêmes règles du jeu et respecter sa femme et avoir pitié de sa femme et jurer tous les besoins de sa famille. Comme ala kabra de la il a dit, vous voyez que Dieu, depuis qu'il est en train de créer ce monde, c'est une unique personne qu'il a créé, c'est l'homme. Mari kabra yo kefo kaba anadana ala nuro fananta ay musota bondi woke wala munketa adamati. Il a dit par la puissance de Dieu, il a fait faire sortir la femme de l'homme. Na ni ajo ayo fananke amalla fi woke fana damma yetara. Si vous voyez qu'il a fait ça, il ne faut pas que l'homme soit seul, la solitude de l'homme que Dieu a corrigé. C'est pour résumer, dans ce même processus, celle a lancé qu'il a créé le mariage entre ces deux humains, entre l'homme et la femme. Il a dit quand on est rentré dans le domaine de ce mariage, dans le mariage, entre les deux couples, tout le monde
doit respecter ses engagements décrits par le Coran, décrits par les coutumes. Comme nous avons dit, nous avons dit que nous ni dada hadis worto kado e ko dimodi wonna wuluta asenmale wuluta dimol be dimodi wonna wuluta asenmale de wuluta ba na bo nyama fana sa dada ke mun direct e batarla comme des musulmans le dit ni di wulu azike no musulmans chrétien fana na chrétien wulu albe kala chrétien wolti o fana kulu nyalo diwo ya kulu nyami direct ni me hakilturo e ka jewol nyama na yetara munto ayetara mundo à Kaoleji. Voilà, je voulais expliquer que quand on rentre dans le domaine de l'éducation, vous voilà, l'homme n'est jamais né autrement. Tous les nouveaux-nés dans son monde sont nés sains. C'est la société qui le transforme. Par exemple, quand tu vas dans le côté des musulmans, celui qui est né, il est né déjà musulman. C'est la société qui va lui transformer, ou l'éducation qu'il a reçue de ses parents qui va transformer sa nature. Mais Dieu a créé l'homme de manière saine. De manière saine. Maintenant, c'est la société qui lui transforme. C'est pour cela on a dit que les deux couples-là doivent être unis et solidaires pour pouvoir bien éduquer leurs enfants. Alors, à la pourrière d'année, à Yedjinga. Ali lamu maten foi tara seniari an kukini fana nsindi ya munya fana da bake momo comme ale mu fojang ko fania mambetia nafiya mambetia yalo nabila musa abenu alabatola ana ramol watara kongo bala boita kabri ibeo alabatola tili saba ala mejinga wolto en adana ni ngaro ke ala ko eko nafi gol bal kono je wala andana malla duwa jabi sa wona fikiya wo fania ne aje jangde la ko buga tano bake a ni kufulol wolbe mul kono fonga fero ke ngobula nga song ninga mufo kombi nyolu ninga mufo nkombe nyine kela nga song ngake bare ye kuma fo moltema samay man nake akelati yano jelon problème ni aje wor ni rotaro be fem mantrano avançant man sodono nka mufo nyoye mbukake akelati odoron tonya odoron de molba dans Sénégal. Voilà, il a dit que surtout en apposant sur l'éducation, si vous voyez dans ce monde, pour avoir Dieu, Dieu a dit pour l'avoir, il faut qu'il y ait l'unité entre les hommes. Il faut que les humains soient véridiques en soi-même, véridiques entre eux. Il donne un exemple coranique, il parle du prophète Moïse. Il a dit Moïse était avec ses disciples. Il adorait Dieu pendant 3 jours, pendant un laps de temps. Mais Dieu ne les a pas répondu. Il s'est posé la question, il a demandé Dieu. Mais nous vous adorons, nous vous implorons. Jusqu'à présent, on n'a pas vu de réponse. Dieu l'a dit, parmi vous, il y a un escroc, un menteur. Parce que Dieu ne veut pas escroquer, il ne veut pas un menteur. Dieu, il faut être propre, éviter les mauvaises paroles, dire la vérité. Ce que tu dis, que ça soit dans toi-même. D'accord. C'est comme Sarwad aussi, c'est comme au Karaoulado, Nadouanyoye, Molé Janjan, Kapale, ala barka, al Nakunta, Alma, Aljima, Fanaemuru, Alia. Il a dit qu'il souhaite beaucoup dire, mais puisqu'il est l'heure de prier, il veut s'arrêter ici et prier pour tout le monde. Pijan mbami falaye nga nyinin karo ke o nyinin karo ni nga ke nata d'accord be nyanta fala nyo nyalale oui mba be nyinin kale est-ce que be d'accord ka bo bila kanunte ya be tarlan damal temale ninna musol tema ninna dimbal tema nin signol tema nin mol d'accord tam be ya fo nyo nyonna oui il faut tourner le micro yo sai kabo bila kata nyato nimbe sonta ko kanunte ya betarla ndamal temale kabo muso na kema tema kam muso na dimma tema kabo ke fana na dimma tema kabo wulu nyo fulol tema kabo signol tema
mbe balfa sotla ñoye mbe ñon kanulale mbe ñon toro mbo bon la nabalo ko nimbe d'accord ta mbe afo ñon ñala oui d'accord Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina maulana الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا آمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين